Good morning people. Ayan ang ating almusal, yung ampalaya with egg, with kamatis. Yan guys, ang ating almusal for today. Yan, kainan na, almusal guys. Yan lang guys, ang tapos kalating tasang kanin, yan lang. Sarap-sarap niyan guys, hindi yan mapait. Pero mas gusto ko yung mapait. Yan, kain na tayo guys. Kain na kayo dyan. Yan, sarap yan guys. Sarap yan, ampalaya. Ampalaya sa kamatis. Lagat yan, lagat. Dito sa amin yan, lagat. Lagat. Yan ang lagat sa amin, lagat. Dito sa Kapampangan, lagat sa kanila yan. May kamatis yan, may itlog yan. Pwede na yan almusal guys. Abot pa ng tanghali yan guys. Tipid-tipid tips guys. Halagang 20 lang guys. Halagang 20 lang yan guys. Yan. Yan ang ating almusal.